अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। अरे कौन दे यार कैसे चल रही है रे खा कारोला रही है कारोला आज मैं मर गया भैया। बाप रे ए हो लाइन नहीं होने लगे इज्जत आलो का सित्ते एकदम हरी ने देरे वो लाइन कौन रे आगे कौन है कोई वो A few moments later. ইয়ো কাকা মিয়া না তালে গেলে কে সড়ো না ইজ্জত লাগে মিয়া নেকে শুরু করে দিয়েছেন মিয়া না তুমি মানুষ ভালো না डायमंड सो वाली सो मोड़ा दानस नहीं बाजार इज्जत आल बेटा फोन दस्ते फुट ये वाला बोल इज्जत आल एकदम हरी ने बेटा खाइतम हरी ने ए बोसर ताल के ने शेष हो गए नि जो कोइतम एकदम ওমা ওইস ইজানি অনজাস্তে আমি বাজারে একে তাল তো আমি আঙ্গো গাছিত তো আছে মিয়া লইয়া আইন সাই আনে রে কোনে দাম বেশি না না দাম সমস্যা নাই তালে কোনি গমি অনজাস্তে আমি আনে আনে শিখেছে কোনে মিয়া মুরব্বি জন্য মিয়া মাথা গাইলে কেন ছোট ছোট লানে রে মিয়া তাল গাছে তোর তুন আন মিয়া এতি কার হলা তোর তো চিনি না তুই আবার মুরব্বি লও তোর সো বাইড়া কান্টা বাড়া বেড়া ওইস ওইস মিয়া কি করে কা ওইস ওইস মাগো নিয়ে আর তোমার না তোর ভাই কোন দে ও মা কেসে দেরি হলো বলে দুইটা মহারিয়েন আল্লাহ